الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبل ما كان مالك إلى سيخرة إلى جنيدان sur le plateau sur le nouveau plateau nala sona machallah les génies ene kayo donc abe ñona bi ebe kuna fonda nala sona machallah bi tarata on a dit le 28 septembre 2021. Ba shitarani Allah subhanahu wa ta'ala. Wonyana. Ni musola kaya ko ale b'a fɛ tiɲɛ la n'ale bɛ jigin salle d'accouchement na a cɛ ka participer c'est-à-dire a cɛ ka kɛ a kɛrɛfɛ jiginyɔrɔ ni fɛnw na a ka cɛ a ɲɛna cɛ ka participer a nɛmu ko de ka d'ale ko mais cɛ ko ni ale y'o kɛ ko muso in kanu bɛ dɔgɔya ale yɔrɔ muso in bɛ nege bɔ a la en quelque sorte quoi yalima a bɛ fɛ ka renseignement dɔw ko la le segira ba shitara la ka beso ma donc bi tarata le 28 ine gundo ide ngandanda so manala sonama le 28 normalement kalo be kalo donné munu be jate doni garaw ka kalo ye abebe be entle kalo be jate tle mwa ani sheginde donc gundo chamamba kono nana munu nandanda se obema ore kama iba sura ale muso ga lada iba compter tle mwa ani sheginde c'est-à-dire ni dona lada kono nana ni bora kono ga se ga ta do lada ore kono na be tle mwa ani sheginde falema donc kore ka foko gundo de do muye 28 nanga manda do 28 da sa ambe shika kuma ya bi donc nanda do la o dumnike bawbe ambu to e luku ga dumnike ni Australie na la sona machallah donc les génies akoko ni donc musolaka mungo ko ala nyini ka fo che ka to participer donc ale ka salle d'accouchement na kore ka fo donc che ka participer jingini stra ka c'est-à-dire na le be jingini salle konnana tuwabu bitu aga tukom na che beta kata muso la donc a jingito walma kata muso deme jingini na c'est-à-dire kata dia ka on faye ka deme ni kuma we pour que jingini donc abse kan wa muso matuka amna tuwabu bitu ko ke donc gale be fa che ka to ko de kere donc ko che ko kona yo ke ko o bitu ka muso indi boale la de ko est-ce que o chenya si o chenye wa onyo na chama mbale be soro furu konnana muso te mu jate mumbe muso ndi bo chera psychologiquement c'est-à-dire kungolola banani do de do ateche berame che chamambe abe soro donc che mununa donc tout ce qui concerne ka foko nogoleya ko fon fe me jate ka fo no nogoleya ko ye furu konnana muso chera obeno ni o fon fe la ko lo chi musora o se ka kalo kelenge o muso negete kura blen dobe na albi kletan duruge muso negete kara blen dobe no abe tle sabake muso negete kara blen dobe no o do de muso nege be boara dobe no o wati yere de naka ngasama selin te boa ma quoi c'est-à-dire selin abe boa ma quoi muso nege be boara donc psychologie straw de do ani dobe basro lu fari allergie la mare do fali be kele ya trop nu e nogolen ko la koloshi abe muso yere de nege bura o wati konnana walma o kalo bere jele konnana donc o misala ya menye ay mun fo ate mun fo ya e chende fo mena misala mun di muso chama be basro lu be nyina ako mais amunu la don yara donc bi chedo be awfolu mako BSU munu e bese mo c'est-à-dire munu be ni sania kadi uye ina fo ntrika do to kana daw donc yora le bese mo wala donc na nyona bese mo nunu bese akadi munye donc psychologiquement muso munu be ni be oluka furu konnana ni ma jatemine boloda iba e wati berejele ini chega dlango be singa chen ka soro donc erete kundona donc ka sabe ke ni na nyona ko de ina fo misalera sisan dawati sele abna da wakati shurana sele daga ta chenyena ka do nyenga kono chenyena ka tla kana bo nyenga kono itra ko ni safna itra ko ni vinaigré itra ko ni orzavele de fait que yesela munta cheyere nye bosole na ka do sono ka do nyenga kono de donc o be ke chebi détester quoi chero be basoro no kera do ale kungolo abi i détester donc odo c'est-à-dire no la ko de quoi ni akanga sima odo ati sima igana da propre ma de propre alna ka de pour bien que parfum ka sabe ki fan fait mais de fait que ale nyeye i dondo la mu yenga na dawati donc o be ke so be abi détester donc odo halna sura kunganga sima donc ate sima odo ya fama we misala do misala flana e muye ni idona la da ko konna na sa musore ko do la da ko jeli ko de do ona nyona
ni cɛ ɲɛ dara o ka siɲɛ kelen a ɲɛ ka da ka siɲɛ kelen i y'a faamuya o don hali n'i bɔra laada kɔnɔ a laban fɔ kalo tora a tɛ se ka s'i ma bilen c'est-à-dire psychologiquement a b'i détester quoi walima e k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ cɛ ye i k'a fɔ cɛ ye siɲɛ kelen dɔrɔn n donna laada la a banna mais sisan e kana fɔ cɛ ye bon n donna laada la joli donna ta joli bɔra ta joli ɲɛnama tɛ ka na kiriti kɛra ta parce que nɔgɔya ko de don n'i y'a kuma fɔ a b'i laminɛ mais a muso ye a b'i laminɛ mais a ni quoi a ni bi i détester quoi i b'a ye k'a fɔ o waati in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a kunkolo tɛ lafiya psychologiquement mais a tɛ fɛn fɔ donc e ye quoi est-ce que i y'a faamuya o ye da waati ta ani laada ko ta quoi i m'a faamuya donc sa dɔw yɛrɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ a cogoya wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen sa i bɛna se muso ma waati mun na waati yɛrɛ min na ni e y'i labɛn k'a fɔ i bɛna s'a ma muso b'a fɔ k'i jɔ k'ale bɛ taa sugunɛ kɛ fɔlɔ walima k'i jɔ k'a bɛna don ɲɛgɛn na c'est-à-dire hali n'a ma préciser quoi k'i jɔ k'a bɛna don ɲɛgɛn na fɔlɔ donc ninnu fɛn o fɛn filɛ nin ye cɛ minnu bɛ k'a fɔ ko bɛsɛya bɛ cɛ in na c'est-à-dire k'a ni bɛ keleya nɔgɔ sira kan n'i y'o fɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ imagination mun tun b'ale kunkolo la a b'o imagination a b'o de tiɲɛ parce que ni cɛ bɛna se muso ma cɛ bɛ muso jate fɛn mun ye cɛ tɛ nin si miiri k'a fɔ i bɛ taa ɲɛgɛn na o bɛɛ de bɛ bɔ cɛ kɔnɔ c'est-à-dire cɛ b'i jate fɛn jɛlen fɛn propre fɛn timima fɛn duman fɛn sanima cɛ bɛna gɛrɛ muso la ka o de to a hakili la o de kama ni cɛ gɛrɛ muso la très généralement i yɔrɔ foyi tɛ yen k'a fɔ k'a ti a essayer ka yɔrɔ mun donc k'a nɛmu ni a nɛ yɛrɛ ye walima k'i yɔrɔ mun sumusumu donc kɔrɔ de k'a fɔ a gɛrɛla muso la ni hakilila mun ye hakilila kelen dɔrɔn de don k'a fɔ muso in filɛ nin ye elle est très propre donc n ka privé de don c'est-à-dire nin ye ne ka privé mun ye a jɛlen don a sanuyalen don a ka timi bon a ka di n bɛna don a kɔnɔ k'a sɔrɔ nɔgɔlenya ko foyi tɛ a ko kɔnɔna na c'est-à-dire o de bɛ cɛ kunkolo la psychologiquement donc ni muso m'o jateminɛ kɛ fo muso ye nin n'a ɲɔgɔnna ko dɔ kɛ i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mais ka cɛ bɔ a kalama waati la a bɛna s'i ma waati min na ou bien waati la a bɛna da waati min na ou bien cɛ de don mun n'a sɔrɔ bɛsɛya ka d'a ye hali ni dali tɛ ka bɔ o kow kalama n'i ma farati a bɛ kɛ a fɔ o fɔ cɛ ye walima a bɔ a kalama a bɛ nege bɔ donc cɛ la donc dɔɔni c'est-à-dire a bɛ a to cɛ ni bɛ i détester k'a sɔrɔ donc a ma fɛn fɔ i ye o cɛ caman bɛ yen n'i ko i bɛna don ɲɛgɛn na dɔrɔn i bɔlen ɲɛgɛn kɔnɔ ka na k'u rapport kɛ n'i ye u yɛrɛ cɛya tɛ sɔn bilen quoi psychologiquement ale bɛna nɔgɔlenya mun miiri o de bɛ jouer a yɛrɛ ka cɛya in tɛ sɔn a bolo donc bilen i y'a faamuya donc a RL bɛ musow fan bara donc an b'a fɔ a bɛ corriger cogoya jumɛn na a bɛ corriger cogoya mun na ni dakuma surunyana i ti cɛ bɔ fili la n'i b'a fɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn na sisan ni kɛnɛma ɲɛgɛn bɛ aw fɛ yen k'a sɔrɔ cɛ bɛ so kɔnɔ a bɛ so kɔnɔ occupation dɔ la e bɛ don kɛnɛma ɲɛgɛn in kɔnɔ k'i ka mago ɲɛnabɔ ka bɔ k'i yɛrɛ saniya très propre i m'a faamuya k'a sɔrɔ cɛ ma bɔ a kalama hali ni cɛ ye ɲininka k'e tun bɛ fan jumɛn fɛ a tun bɛ yɔrɔ i bɛ fɛn dɔ fɔ mun tɛ ɲɛgɛnko kuma ye quoi pour que a kunkolo kana na captage dɔ sɔrɔ ɲɛgɛnko in na quoi est ce que e y'a faamuya voilà donc o de bɛ kɛ a kana bɔ a kalama k'a fɔ i taara ɲɛgɛn na quoi waati la waati mun ye da waati ye donc i bɛ don kɛnɛma ɲɛgɛn na o b'a sɔrɔ ale bɛ so kɔnɔ an ka kɛ misaliya la dakuma surunyana k'a sɔrɔ cɛ bɛ kɛnɛma occupation dɔ la so kɔnɔ ɲɛgɛn fana bɛ e bolo donc n'i b'a fɛ ka ɲɛgɛn utiliser i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ka bɔ ni cɛ ɲininka i mɛna sɔrɔ la a kɛra cogo di mun bɛ yen an tun bɛ ka n ka fini dɔ ranger ou bien n tun bɛ k'e yɛrɛ ka finiw dɔw ranger c'est à dire ɲɛgɛnko kuma in o kana fɔ a la quoi donc ne b'a dɔn k'a fɔ ni rapport bɛna kɛ sugunɛ de bɛ kɛ e yɛrɛ parce que muso dɔw bɛ yen ni rapport bɛna n'u bɛna don rapport kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sugunɛ min b'u la n'u k'u bɛ don rapport kɔnɔ ni sugunɛ in ye ni cɛ ka rapport y'u dépasser a b'u tɔɔrɔ quoi donc o de kama n'u bɛna don rapport kɔnɔna na u b'a fɔ k'u bɛ taa sugunɛ kɛ fɔlɔ donc ka sɔrɔ ka na don rapport kɔnɔna na o la n'i b'a dɔn k'a fɔ i y'o muso genre de ye sisan i datɔ la i bɛ politique de kɛ politiquement ka sugunɛ ɲini k'o kɛ hali o kɛtɔla fana cɛ kana bɔ a kalama k'a fɔ donc i bɛna taa don ɲɛgɛn kɔnɔ la cɛ bɛɛ tɛ quoi mais i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen olu psychologiquement u kunkolo cogoyara n'u bɔra nin kalama dɔrɔn bɛsɛya de ka di olu ye quoi donc u bɛ imagination de bɛ n'u kunkolo la quoi nɔgɔlenya in bɛna u kunkolo kɔnɔna na a bɛ muso détester donc a tigi nin na a k'i nege bɔ a la o don walima o semaine walima o kalo yɛrɛ bɛɛ donc o ni jiginni yɔrɔ in a bɛɛ de ye kelen ye donc cɛ mana t'i jɔ ka o chaîne lajɛ n'a sɔrɔ cɛ de don mun bɛ jate ni cɛw fɛ donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ muso détester o don in n'ala ma fara a bɛ kalo caman kɛ n'a ko k'a bɛ gɛrɛ muso in na o ko ninnu bɛna ɲɛ kɔrɔ donc a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i nege bɔ a la parce que fɛn mun tuma bɛɛ tun bɛ girin ka se mɔgɔ mun ma n'a fɔra ko kɔrɔ nana kɛ o tigi la e bɛ to k'o imaginer fo i ye kalo 2 3 bila donc k'a sɔrɔ i ma s'a ma o kɔrɔ de k'a fɔ ko in y'a tigi nege bɔ i la o
voilà donc cɛ in an b'a fɔ ko muso in ma k'a cɛ in jo don mais a cɛw de bɛ yen donc an b'a fɔ musolakaw ye a que ça soit dakuma ou bien dakuma tɛ i bɛna don laada kɔnɔna na walima i tɛna don laada kɔnɔna na jiginni walima jigibaliya nɔgɔlenya ko fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ e bolo ni cɛ bɛ se ka bɔ a kalama i b'a bɛɛ de dogo cɛ la i b'u kɛ dɛ mais i b'a bɛɛ de dogo cɛ la fo cɛ kana bɔ a kalama k'a fɔ e bɛ nɔgɔlenya kow kɛ quoi fo k'o ɲɛ tunun a na quoi parce que munna cɛ bɛ jate a ka diya so de ye diya so mun ni so propre don donc ni cɛ y'a nɔgɔ ko kɔlɔsi a kɔnɔna na dɔrɔn cɛ dɔw don a dusukun b'i détester donc k'a sɔrɔ a yɛrɛ se t'a la k'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ t'a kalama mais k'a sɔrɔ i bɛ ka nin kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛnɛ tɛ dɔn a kalama quoi donc c'est possible a bɛ kɛ c'est bien possible aussi quoi est ce que i y'a faamuya voilà an b'o jaabi de di yan n'Ala sɔnna a ma ka sɔrɔ ka tɛmɛ wa. d'accord le secret an bɛ tɛmɛ nin fana ye couple dɔ ye a bɛna fɔ olu bɛ tɔw ta sens contraire la an ka jateminɛ ani mɔgɔw bɛ mun fɔ an tulo kɔrɔ ka caya ko ni couple plus aw bɛ kɔrɔ ka taga ou bien plus aw mɛnna furu la ka taa ɲɔgɔn fɛ ni furu bɛ ka taa laban ma kanu bɛ dɔgɔya aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ninnu ta to yen nin ko de ko olu bɛ ka kɔrɔ ka taa furu bɛ ka se o laban ma tiɲɛ yɛrɛ la nka olu ka envie de bɛ ka bonya ka taa fɛ trop caman de farala kan n'olu kɔni n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔrɔn u tɛ se ka sabali f'u ka se ɲɔgɔn ma ale sɛgɛrɛ yalima explication dɔ b'o la. bon baasi t'a la explication mun b'a la explication ba tɛ mais ka kuma nɔgɔya dɔrɔn an b'a fɔ ko n'i y'a ye couple kɔnɔna na couple bɛ ka kɔrɔbaya en même temps cɛ nege bɛ bonya kosɛbɛ n'a ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na walima u negew bɛ bonya kosɛbɛ n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na fo u ka se ɲɔgɔn ma sinon u tɛ lafiya donc k'a sɔrɔ olu bɛ ka couple yɛrɛ a mɛnna donc u bɛ ka taa kɔrɔya yɛrɛ fɛnɛ ma k'a sɔrɔ dɔw ta o waati de olu nege bɔ kuma ye ɲɔgɔn na mais ninnu bɛ ka ta bɛ ka caya quoi donc n'i y'a ye o bɛ kɛ o yɛrɛ de kanunen don a kan ka kɛ ten de wala a kan bɛɛ ta de kan ka kɛ ten mais n'i y'a ye a tɛ kɛ ten parce que mɔgɔw tɛ information suit ani mɔgɔw tɛ kumaw la ani an tɛ kow ɲɛɲini ani fɛn tɛ fɔ an ye fɛnɛ donc ka don furu kɔnɔna na sinon an bɛ kunnafoni don o don an bɛna sigi a plateau kan ka mun fɔ o kuma kelen de don furu o furu bɛ yen k'a fɔ ko furu in k'a laban bɛ diya fɛn fila bɛ yen o de bɛna i b'a sɔrɔ o nana don furu in kɔnɔna na o tun t'a kɔnɔ mais o donna a kɔnɔ donc n'o donna a kɔnɔ dɔrɔn a laban jali bɛ kɛ wajibi ye a fɔlɔ o ye communication ye c'est-à-dire communication tun t'u ka furu kɔnɔna na u tun tɛ ɲɔgɔn kunnafoni quoi baro tun t'u cɛ quoi donc baro nana don u ni ɲɔgɔn cɛ donc ni baro nana don furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ mun man di cɛ ye muso b'o dɔn mun man di muso ye cɛ b'o dɔn donc plaisir ko sira kan mun ye a timiya yɔrɔ ye fɛn mun ka di cɛ ye position mun ka d'a ye ɲɛfɛla cogoya mun ka d'a ye yafa bɔrɛ kelen cɛ da bɛna se olu ma ka to ka dɔn olu fɔ donc muso fɛnɛ b'o cogoya kelen kan don o don an ka rapport kɛ o de kɔni ka di ne ye chaque 2 jours an ka rapport kɛ o de kɔni ka di ne ye mais ne tun tɛ se k'a f'i ye sinon sisan i bɛ ka kɛ cogoya min na ne kun ka di ne ye i y'a faamuya wa k'a sɔrɔ o tun bɛ kalo kɛ cɛ tun bɛ kalo kɛ a tun tɛ s'a ma c'est à dire cɛ yɛrɛ muso yɛrɛ ka lahalayaw ye mun ye rapport cogoya la sisan kɔni da dira a ma a bɛ k'a fɔ cɛ ye cɛ bɔra a kalama bɔ cɛ bɛ k'a waleya quoi donc o y'a plaisir sira ye c'est à dire information donna u ni ɲɔgɔn cɛ mun ka di cɛ ye o dɔnna mun ka di muso ye donc o fɛnɛ dɔnna o la ni mun ka di e ye n'o dɔnna mun ka di ne ye n'o dɔnna n'a bɛ k'o ko in kɛ rapport in kɛ o la diya mun n'a sɔrɔ a tun bɛ diya sɔrɔ 40 sisan a bɛ diya sɔrɔ fo 100 c'est à dire a bɛɛ bɛ se ka diya a bɛna diya in partager fo 100% na o la a bɛ ka diya yɛrɛ de sɔrɔ ɲɔgɔn na cɛ bɛ diya mun ɲini a y'o sɔrɔ muso la muso bɛ diya mun ɲini muso fɛnɛ bɛ k'o sɔrɔ donc cɛ la bon nin waati in na i b'a dɔn sisan kɔni vraiment i ka fɛn bon jiba t'a kɔnɔ na kosɛbɛ hali ka fɛɛrɛ k'a la est-ce que i tɛ ka bana sisan c'est vrai n yɛrɛ y'a jateminɛ mais n'Ala sɔnna n bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que ka se ka furaw ɲini a na quoi donc cɛ da sisan cɛ bɛ k'o fɔ i ka ni rapport ta k'a lajɛ sisan n tɛ ka forotaji sɔrɔ i la sisan parce que o tuma a kɛra cogo di i t'i yɛrɛ labɛn dɔɔni pour que i ka se ka seere dɔɔni c'est vrai n yɛrɛ y'a jateminɛ n bɛna jateminɛ dɔ kɛ pour que n bɛ se ka seere cogoya min na donc cɛ mago bɛ diya mun na a bɛ k'o sɔrɔ muso la muso yɛrɛ mago bɛ diya mun na donc a bɛ k'o sɔrɔ donc cɛ la u dun bɛ ka kuma yɛrɛ fɛnɛ fɔ donc diyagoya n'o kɛra kanu de bɛ bonya u ni ɲɔgɔn cɛ parce que a bɛ mun ɲini ɲɔgɔn na n'a b'o sɔrɔ ɲɔgɔn na o ye kanuya o ye nikura de fiyɛlen ye kanu na donc cɛ ni muso cɛ est-ce que i y'a faamuya donc n'o taara furu sɔrɔ yɔrɔ min kɔnɔna na a bɛ kɛ i n'a fɔ a ka furu bɛ kɛ i n'a fɔ a daminɛ sisan donc ni dɔ bɛ ka fara o kow kan ka taa fɛ dɔ de fana bɛ fara kanuya kan donc aw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛ donc n'aw dara
a tɛ se ka sabali fiyewu n'a ma se ɲɔgɔn ma ni cɛ m'a daminɛ muso b'a daminɛ a tɛ se quoi parce que a kun tɛ mun dɔn k'a fɔ furu kun ye diya yɛrɛ so de ye sisan aw nana o découverte kɛ k'a fɔ furu diya ka di donc aw nana o dɔn fo furu laban na parce que aw hakililaw kɛra kelen ye a ye ɲɔgɔn faamuya aw mago bɛ diya mun na donc a bɛ k'o sɔrɔ ɲɔgɔn na donc don o don dɔ bɛ fara a ka kanu kan ka taa fɛ hali n'o y'a sɔrɔ furu ye san 20 de kɛ sisan o furu in bɛ taa laban hɛrɛba de la n'Ala ka jɛ inchallah donc u ka problème de ye nin ye c'est à dire communication n'u b'a fɔ a ma kuma ɲɔgɔnya mun ye baro ye cɛ ni muso cɛ o de tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que o tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ o de kama u ka furu daminɛna k'a sɔrɔ diya t'a kɔnɔ donc sisan o de nana don ni ɲɔgɔn cɛ u y'a dɔn k'a fɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nin ka di karisa ye nin ka di karisa ye donc u y'u bila sen kan donc o de kɛra balaw ye furu kɔnɔna na sisan donc don o don sisan dɔ de bɛ fara a kan ka taa fɛ hali sisan dɔɔni-dɔɔni de bɛ fara a kan ka taa fɛ fo ka t'u sa sa dɔ de bɛ fara a kan ka taa fɛ fo n'u ye communication in jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ donc base de ye nin a kun de ye nin ye sisan u yɛrɛ k'a jateminɛ dɔrɔn u b'an cɛntigiya k'a fɔ tiɲɛ na o kun t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais sisan u yɛrɛ don ɲɔgɔn donc kuma laɲini ye jumɛn ye mon frère ma chérie n'i yɛrɛ b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna don i ni cɛ cɛ kabini sisan a b'a daminɛ de dɛ a ye kuma ɲɔgɔnya don aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ a ma communication n'a m'a kɛ a tɛ ɲɔgɔn faamuya cɛ bɛ taa sa k'a sɔrɔ villa 3 4 b'a bolo muso tɛ a yɔrɔ dɔn o ye communication baliya de ye o tɛ se ka kɛ o cɛ bɛ taa sa compte caman b'a bolo banque caman na muso tɛ a hali den kelen yɔrɔ dɔn a la ni cɛ sara tuma caman na i b'a sɔrɔ orange money kakalanin min b'a kunna u b'o retrait kɛ k'o di muso ma k'an ye nin sɔrɔ a ka orange money kɔnɔna na k'a sɔrɔ compte caman b'a bolo banque caman na so caman bɛ se ka sɔrɔ a bolo yɛrɛ muso tɛ foyi kalama a la a dun denw de bɛ muso in bolo mun ye tigitɔrɔ k'a nɔfɛ des années n'a fɔra ko sara manamana ko ra e t'o ka foyi yɔrɔ dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di donc o ye communication baliya de c'est à dire kuma ɲɔgɔnya tɛ yen hali n'a fɔra i kana da muso la cogo cogo mais danabaliya totali fana tɛ i y'a faamuya wa n'a fɔra kana da muso la kodɔnna dɔw b'o fɔ tiɲɛ don mais totalité fana tɛ quoi c'est à dire danaya dɔw de bɛ d'a ma olu ye wajibi ye quoi o tɛ k'ale kama quoi parce que i bɛna sa k'i denw de to a bolo donc o danaya ninnu dili a ma hali n'ale kɛra tiɲɛnikɛla ye sa mais i denw b'olu bénéficier donc a nɔfɛ donc danaya ninnu bɛ d'a ma o de kama sinon a yɛrɛ tɛ quoi donc cɛ b'i dogo k'i dogo f'a bɛ taa sa sans communication ani muso cɛ donc yarɔ mɔgɔ mun bɛ taa sa kɔni muso tɛ foyi kalama a ka ko la olu bɛ diya cogo di rapport ko kuma yɛrɛ jumɛn bɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye cɛ ni muso sigilen k'a fɔ rapport ni ɲɔgɔnna rapport ko kuma fɔ n'i y'a kɛ tan o de ka di ne ye i b'a dɔn nin position de ka di ne ye mais kuma dɔ la a tɛ bɛn e ma walima i b'i fasa ja kuma dɔ i b'a dɔn o yɛrɛ de ka di ne ye n'i ye cɛ ni muso sigilen ka position ko kuma ni rapport ko kuma fɔ c'est à dire communication mun y'a to olu sera k'o kuma fɔ parce que kuma de ka girin anw fɛ yan kosɛbɛ a fɔ man di mais baroɲɔgɔnya mun sera k'o don cɛ ni muso cɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ olu ka foyi dogolen tɛ ɲɔgɔn na bilen voilà donc ni kuma tɛ yen kuma ɲɔgɔnya tɛ cɛ ni muso cɛ foyi de tɛ yen hali furu a b'a ja tan de i m'a ye muso nana question in poser sisan donc a nafa filɛ nin donc sisan ninnu ka ko bɛ taa laban tuma min na cɛ yɛrɛ farikolo diya mun b'a fari la sisan n'a nin na o de b'a diyagoya k'a ka fɛn bɛɛ fɔ muso in ye sisan parce que u b'o moment de la sisan muso bɛna bɔ a ka fɛn bɛɛ kalama sisan donc ni a tɛ yen ni communication in tɛ yen a bɛ n'a fɔ furu tɛ yen quoi mais a tɔgɔ dama de bɛ yen voilà donc kuma ye nin ye quoi an bɛ se k'o de fara n'Ala ka jɛ inchallah u ka ko in kun y'o de ye awɔ. D'accord le secret avant que an ka kuma émission datugu e yɛrɛ en tant que le secret hakilila e yɛrɛ fana bɛ yan o de kama i ye nin sira in choisi o de kama e ka devoir ani ka projet ye mun de halisa pour que communication in ka kɛ ko basigi anw fɛ farafinna yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la yan parce que ko in ka gɛlɛn dɔɔni quoi a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la. bon mun ka di ne ye ne ka devoir ne ka hakilila ye mun ye c'est à dire n'u ye gouvernement ka nin kow ta baara u ka centre baw dilan ka informateur bila ye hali ni u yɛrɛ b'a cogoyaw dɔn denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛna don furu kɔnɔna na u k'a fɔ n'i ka mariage waati sera c'est à dire n'i ka mariage tɔ tora kalo 1 ye donc formation bɛ nin yɔrɔ in na i ka taa an minnu bɛ yen n'an bɛ se a kuŋaw na u k'an wele u ka dɔ d'an ma an k'o bila an kun i y'a faamuya o ka fɔra dɛ voilà u ka dɔ d'an ma an k'o bila an kun na donc an ka taa a dɔw dɔnnen bɛ déjà maître minnu bɛ yen nɔ maa caman bɛ yen minnu bɛ nin kow fɔ tɔnɔ laminiw bɛ yen minnu b'a fɔ jama yɛrɛ y'a si bɛɛ kɛ a bɛ ka musow ladɔnniya ala ka sara hɛrɛ la donc n'a ɲɔgɔnna muso caman bɛ yen ani cɛw caman bɛ yen minnu bɛ information di donc u b'an wele ni mun ka turu bɛ yen u b'olu wele olu bɛ taa
an bɛ taa ka taa denmisɛnninw ladɔnniya a saliw kɔnɔna na n'i ka mariage surunyana dɔrɔn a yɔrɔw dɔnnen bɛ n'i sera nin quartier na o ta ye nin ye n'i sera nin quartier o ta ye nin ye donc ka information de denmisɛnninw ma c'est-à-dire denmisɛnninw kana taa don furu kɔnɔ kun fɛ quoi parce que maloya kojugu ni kumabaliya kojugu a problème bɛ denmisɛnninw da la ne yɛrɛ ka téléphone tɛ fa a bɛ si ka wuli dɔw bɛ ne wele k'ale 4 heures ne ka téléphone bɛ sonné n'a tigi n'i y'a décroché a tigi bɛ mun fɔ i b'a sɔrɔ degun de b'a kan c'est-à-dire ko ni dɔ de b'a ni muso cɛ dɔrɔn dilanko ko de don quoi hali fɛn ɲɛnama tɛ mais i b'a dɔn cogo di ko fɛn ɲɛnama tɛ parce que i b'a dɔn donna furu in kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn ma f'u ye voilà donc i b'a dɔn directement ko ninnu donna furu in kɔnɔ u fil'a kɔnɔ sa mais fɛn ma f'u ye quoi yɛrɛli y'o de ye quoi donc n'a sɔrɔ centre bɛ yen ko denmisɛnninw bɛ taa lamɛnni k'a kɔnɔ n'i ka kɔɲɔ waati surunyana i bɛ taa lamɛnni k'a kɔnɔ u b'o dɔw dɔn quoi donc ne fɛ gouvernement ka mesure t'a kɔnɔna na pour que furusa baden dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na sinon an ka tribunaliw n'i taara a ko lajɛ problème minnu bɛ sɔrɔ an ka tribunaliw kɔnɔna na madara ne m'a fɔ sisan ni gouvernement kura in mais ni fɔlɔ ka kɔn biɲɛ dɔɔni n'i donna an ka tribunaliw kɔnɔna na problème fila de ka ca ni problème bɛɛ ye ka taa 3 ɲɔgɔnna na problème fɔlɔ o ye dugukoloko ye problème filanan jitonko karisa ye namara dɔ ye dɔ gosi o n'a ɲɔgɔnna problème sabanan o ye furuko ye c'est-à-dire furu in donna sisan u b'a fɛ k'a sa sisan voilà ka sababuya kɛ parce que a don cogo ma ɲɛ quoi i m'a ye donc ni ninnu bɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ centre de formation minnu dayɛlɛ an bɛna kaba dilancogo yira u la dɛ an bɛna bananku dilancogo yira u la dɛ i b'a fɔ bɛ wa u n'a ɲɔgɔnna centre minnu n'u b'olu dayɛlɛ n'u ye information nin ɲɔgɔnna centre dayɛlɛ sisan ka denmisɛnninw informer quoi denmisɛnninw bɛ taa don furu kɔnɔna na k'a sɔrɔ u informer don donc fɛn caman bɛ yen u b'olu faamuya k'a sɔrɔ a ma kɛ donc dekun ye ne kɔni fɛ vraiment ne ka projet ye a se tɛ ne ka kɛ dɛ mais ni gouvernement kɔni y'a bila en place n'ala sɔnna n'u y'an wele k'an ka taa information di denmisɛnninw ma an bɛ taa an seko ye kumakan minnu ye an b'a fɔ denmisɛnninw n'ala sɔnna ma inchallah u bɛ dɔ d'a ma an b'o bila an kunna n'ala ka diɲɛ inchallah an tɛ taa ten dɛ u bɛ dɔ d'a ma voilà donc les jeunes o de ye n ka jaabi ye n bɛ se ka mun fɔ yan n'ala sɔnna ma inchallah baasi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah toujours Malick le secret les jeunes donc an bɛ plateau ba ye n ka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔn i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet ka da ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana bɛ se ka da o gosi 77 39 39 0 de n'i ye da gosi daw na yɛlɛ i ye ni da ma yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ ko jama ka ca dɔɔni donc k'i k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw ko na yɛlɛ i ye dɛ an ka baara donc o ye kurusi kɔnɔna kibaruya ani tafe kɔnɔna donc a kibaruya don dɛ ni degun b'i ka mɔfɛrɛ i b'an wele n'ala ka diɲɛ inchallah ni mun kan ka f'i ye moralement c'est-à-dire mun bɛ se ka f'i ye kunnafoni na k'a sɔrɔ wariko tɛ an b'o fɔ i ye ni mun ti ɲɛ fo i ka fura yɛrɛ de san ni wariko sira ye donc o fana bɛ f'i ye i b'i bolo don poche kɔnɔ n'ala sɔnna ma inchallah ma chérie donc i mɔfɛrɛ aussi donc n y'o de fɔ an bɔra ka kunnafoni mun di sisan musolakaw ma k'u hakili to a la o de kama musokɔrɔbaw b'a f'i ye saniya 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 yɔrɔ wusu yɔrɔ suma yɔrɔ wusu yɔrɔ suma a bɛɛ kɔrɔ de ye nin ye kasa bɛ kasara ni cɛ ye o mɛn a tɛ s'i ma